Seguli tolong memberede regama. Seksi kangkana kawek tapi lokal kontak lah. Tengok kalau sudah bilang. Hello guys, takam kumruk sudung miriok sa YouTube channel chokka. So guys, Silong gaya Lakhimpur Tamarguli Tamarguli amko porak ko 72 pati dung amdak bal porak bungulu mane sutini bikap gaya bolok ke mane officially gana ko dung amdak the gan dung mulu silo sutini bikap gaya. Tu already ngok bot-boti ready. Odak supak ngo mane Lakhimpur pa gegelan Lakhimpur bok ngolok junior Dinesh Kaman ko logol gaya. Odak kala duto bolok sutindam ngulang karena dupa nalung. So supang ngo gepopa. Tu finally guys odak ngo supak Dinesh Kaman ko kumpulta bos. So Dinesh Kaman magbobulang ngo gaya. So sabu kumde. Sabu kumda odak supang ngo puta bo already Lakhimpur sapa so Lakhimpur sokeng onni gaya mana Tamarguli amko mana officially gande mebie so odak ngo kamera nga mebie odak magbobu direction mebie to finally guys ngo puta bong bulu porak pati ko dolu sapa so so ngolo mana supak sutina mia mana bulu gandam motam dak guli dam motela motam dak ada memang bulu sutina midung porak sok lagang yang pokok bulu ka porak dunga so ngolo silo sutindam so ngi biasa kato apun tania gepum sulu bong bulu ka mujing yame gute singar ropa gepum sulu supang ngolo sutindam labi bong Gita nagar kali ira Kalau anak ruisa sutina mipam na itu, upang mana ko na lokka mana gumrak soman ko mulo lae. So saya ngolok guli member ke dinse mana tedam na dong Dhoni kokki. Sekse ko Dhoni andan. Hah? Are sekse kar kita. Ampikal Dhoni dam amra sula mangi. Kampo pa em na. Dulia partida redil lu, odok sekane takama. Ngo kayo ka bong nolong lubil dungai mana ngo porak kolo official music video ko ibikol gedungam na. So sesek dolungan amulo ngulu apngai kindak je agod do dewoi Kerelang bala dodagom konga supamang amna. Aiba famous na singer ngulu ka Jiten dole kaiko dolungu sedung tu begung motak se gancam begung ke gan monama buluk mana guli dolu sok lagang begancam motung. Orok demeng ngulu music video de mi bidung. Orok Jiten kai mango supa jon dolung kangkin juboy. So apngai kala dutoka Jiten kai bu se Jiten kai aidungi. Aidu kumruk sedung apun. Odok kapan porak joja kapan solido. Porak amar prostuti already pray hoy goise aru. Borong kumam ko motun na get set so complete hoise. Handle sandal so complete aji hobo aru. Lok rangam apun relep len na jikhini amar porak dog lagina magir gidem attar gidem ulo jugar radum pura byastata se raije. Kainam to pray tania mana no gandam tadung ampigalam mana no Jiten kai ke ganam na seko sine kinmangai amdolom no gandok acho ko tukurango ko moluk bimulo mane ragama kinje ke po ode gandok ke mane singar da ne amna so acho ko no gana ko moluk bikite acho ko mane dui line of pa Gande moluk manga agot do gana dam to aru nuhuna manutu nai rok yang sidong muka aru tar pasat ako de kebatao kese to dinor pa gayas Dawai kela ngobagai poribekhot molui manga bona. Dawai kerela dama ajong molui bikito koi. Dawai kerela bala doda gom konga supahma. Dawai oyeno gumrak sojono. Ami kapida komo mengasup ma.
Aipai tat pada supak sini mana kaike alisa supak sini tat pol dong so ada dewai kerang mono deai nolo apnge ada nitom tom aipai tat topa seksekai asin dilik dana tat topa kintu se tani se je mokam nam dam nol kin mangai odokke ada nitom dam mono dang oloka se jiten kai ke dolunga okana guli mana tamar guli dolunga so odokke kai bu lokin purut du dak sob porak sok lagang sok gudungku mana porak sok gandam sin buging motong so kai ganche kapam sedang mana dolu sok lagang motu na porak theme song aru adok dolunga apnunge airam nu adori loise gan to aro molu take aji noluk johot ke dinesh kamanor netitton molu theme song ne video ko siniladu nising ngoluka mana purtilik tunggu apnunge sokato ngoluka cameraman director apnunge so sampai pengulu purtilik tunggu last video kalau pengulu kesutin pekap kabang to so pengulu kesutin bulu kami ngabi tabong ada kesupang ul gek bang gorome ikang ada kesutin cemila so video som jodi ada patulo channel som subscribe like bilang share bilang so anano video kreatif sampai new video kreatif bidak